Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes. Thank God it's Friday, Oktubre 31, tuig 2025, katapusang adlaw ron sa buwan sa Oktubre, katapusang adlaw sa buwan sa Rosario ug bisperas sa adlaw sa mga santos ug kalag. May buta ka nato tanan sa ngalan sa inyong mga regular hosts nga silang Attorney John de Sacramento ug Malu Inocando Tabar. Ako si Gia Navarro. Mag-uban-uban kita hangtod sa alas 9 sa buntag aron pagpakisayod sa mga dagkong panghitabo dinhi sa atua, sa nasod ug sa kalibutan ug paghisgot-hisgot sa mga mahinungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Karong taod-taod ato kanang ihatod nga na kaninyo ang latest weather situation o weather outlook no karong nga kalag-kalag gikan mismo sa Pag-asa Mactan. Atong sugdan atong tulumanon pinagi sa atong pagsubay sa mga front pages gikan sa managlahing mantalaan sa lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, nerises travel fear yields to kalag-kalag rush. Sa Sunstar Super Balita, may patay sa pulis, gitaguan. Sa The Freeman, ethanol, Dark Waters lost income due to ethanol spill disaster. Sa The Freeman Banat News, nagpatay sa pulis, gikustudiya, amahan ug anak nga gipick up, missing. Sa The Philippine Daily Inquirer, secret decision reversing senators' dismissal bared. Sa The Philippine Star, ICI speeding up asset recovery in infrastructure scandal. Sa The Manila Times, Supreme Court petition challenges Marcos creation of Independent Commission on Infrastructure. Og sa Tempo, trafficked and exploited, 4 Filipinas return home after sex trade ordeal in Malaysia. Magkato mga front pages sa mga mantalaan sa lokal o nasyonal. Sa ato pagbalik, ato ang sayran ang mga nag-una mga balita gikan sa CCTN News Department and ato nga paningkamutan no nga ma-contact nato ang Pag-asa Visayas alang sa weather outlook karong adlaw hangtod na mismo sa kalag-kalag o sa liwas na mismo sa kalag-kalag. Kana sa ato pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. O as promised, ato na nga sayran ang mga unsay kahimtang sa panahon diri sa Metro Cebu and in Central Visayas karong adlaw, ingon man sa panahon sa kalag-kalag. Ato ka na nga sayran pinagi sa Pag-asa Visayas. Naka-standby na sa Pikasinya ang ato body forecaster nga si Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, may buntag. Yes, Sir Gian. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Natay gi-monitor na low pressure area naa sa gawas ang atong Philippine Area of Responsibility na igilay una 1,710 kilometers silangan sa may southeastern part of Mindanao. Expected nato makasulod kining low pressure area by this weekend, and nakita nato sa atong latest na analysis medium chance na kaning maging bagyo or tropical depression within the next 24 hours. So as early as Saturday or Sunday, so expected ma-develop kini into TD, and sa atong assessment o kining forecast track scenario, posible kining mag-move west-northwest o makalandfall diha sa Eastern Visayas. So padayon ta mag-monitor kining nabanggit na upcoming weather disturbance, ilabi na next week. So ma-affected most parts of Visayas, not only Visayas but rest of the country. And today up to weekend, ITCZ ang atong weather condition diri sa Central Visayas. So kini magdala ng moderate to high chance mga patak-patak na mapag-uwan ug kini mga thunderstorms diri sa Central Visayas lakip na ang probinsya sa Cebu na ay occasional heavy rains na posible gihapon ng mga flash floods or landslides ilabi na sa mga prone areas. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hini nga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan malinawan nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius. Ug ang atong haring adlaw mosalop alas 5:21 sa hapon, ang dagat munas alauna 23 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:17 sa buntag, gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomer Eclarino. Sir Jomer, kailangan man gid nato ang mga pagpang-uwan over the weekend, dagan na matos masamang. Siguro base sa to pagbanabana mga pila ang percent of chances of rain nga masinati sa Sugbo, Sir Jomer. So karon weekend ilabi na sa ugma sa kalag-kalag no, Sir Gian, nakita nato taas ang time na walay uwan o generally for weather ta. More than 60 to 70% ang atong nakita na short duration ng mga pag-uwan. So kini mga thunderstorms dili kini magdugay, mostly the afternoon and evening. So magdalag payong pananggalang sa init o extreme caution na heat index, and also pananggalang sad sa uwan. So kusog-kusog ba ni siya nga matang sa pag-uwan, sir, or medyo light lang nga madadarag yun? Akong gisulti kaniha na ay occasional heavy rains na possible ang flash floods or landslides mostly in the prone areas because pila ka days naman ta nakasinati ng mga pag-uwan, saturated na ang yuta, so vulnerable kining atong mga highly identified in the flash floods and flash floods prone areas. Right, something to kinanampay magnoon magdagi day tuod og payong o kumada maganig raincoat, why not? But with that, dagan kayong salamat Sir Jomer Eclarino sa weather update ug sa weather outlook para sa kalag-kalag, and dagan kayong salamat dito sa Pag-asa Visayas. Way sa payan sir, dagan salamat ug good morning sa atong tanan. Bagway ni nadungog mga higala no, si Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas, 60 to 70% ang chances of rain nga masinati sa Cebu and even some parts of Visayas kumikan sa ITCZ. Kusog-kusog siya nga mga pag-uwan mga magdagi hapon ta og payong. And dugang pa nga mga do's and don'ts sa sama nga to kanang isgutan karong taon. Karong o kuna karong taon-taon. Dapat sa dipa, ato na nga sayran ang mga dagkong pangitabo o mga dagkong balita nga nahipos gikan sa CCTN News Team. Naguna sa ato mga balita karong buntaga, kaluwasan sa tanang mga muduaw sa sementeryo, gisiguro sa mga LGUs sa amihan ng Sugbo. Subay ka na sa paday nila nga pagbangon human sa kusog nga linog. Gideploy na ang mga local DRRMOs aron pangandaman ang posibleng emergency pa sa palibot, apil na ang aftershocks. Ani ang dugang kasayuran?
Miabag ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Bugo aron ayuhon ang mga nangagubang pansyon sa mga dagkong samang. Mismo ang LGU pinaagi ni Mayor Mayel Martinez ang nihatag og construction materials aron i-repair ang mga lubnganan. Pipila ka adlaw sa dipa ang adlaw sa mga Santos ug Kalag. Samtang gihan ay ang mga security measures gipanglimpyuhan na ang mga lubnganan o napakinidagsaon sa publiko. Sa lungsod sa Daan Bantayan, gisabutan ni Mayor Gilbert Arabis Jr. ang mga stakeholders aron maandam ug mahanay ang tanang safety measures sa palibot. Pinagi kini sa giumol nilang Preparedness and Response Action Plan ngadto sa mga samang. Giandam usab ang lugar asa tugutang makaparking ang mga sakyanan sa higayong mudaghana ang mga lag. Kabahin kini sa gihimo nilang traffic plan duol sa mga sementeryo. Sa silingang lungsod sa San Remigio, subsub daw sab ang pulisan sa pagrekurida ngadto sa publiko. Gipainomduman nila ang tanan sa mga angayan ug di angayang buhaton sulod sa mga samang. Usa sa bagi siguro sa local DRRMO sa isig kalungsod sa amihanan mao ang paglikay sa stampede kung ugaling maabtan man sa kusog nga aftershocks sulod sa sementeryo. Gibutyag ni Gobernador Pamela Baricuatro nga nagtinabangay na ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ug ilang local counterparts alang sa daling pagresponde. And also we have deployed also mga rescue vehicles and fire trucks dito sa probinsya, and there will be checkpoints also from PNP. Inibiganda ng mga kapulisan paingon sa kalungsuran aron pag-abag sa isig ka municipal police stations aron mohatag sa ilang hugot ga seguridad gato sa publiko. Kini aron magkabot ang tinguha sa mga tinugyanan ang paghandom sa kalagkalag nga luwas sa bisan unsa nga risko. Just to make sure na safe ang atong katauhan in case there is an incident such as that. CCTN News. Pito ka mga driver o gusta ka conductor sa bus tagpositibo sa paggamit og ginadiling drugas. Ato kini sa gihimong kinalit nga drug test sa PDS-7 sud sa mga dagkong terminal dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran niya to di Arnold Bustamante. Pito ka mga driver o konduktor sa bus ug taxi likip na gwardya sa pasilidad ang migawas nga nagpositibo sa gihimong kinalit nga drug test sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa North ug South Bus Terminal kagahapon adlaw. Ang gihimong kinalit nga drug test kabahin kini sa Upland Harabas sa PDS-7 ug ubang ahensya sa gobyerno aron pagpangandam sa seguridad sa mga pasahero nga manakay sa mga publiko nga sakyanan aron mamauli sa tax sa mga lugar sa Central Visayas subay sa kasaulugan sa kalag-kalag. Sa dato sa PDS-7 maabot ngadto sa 279 ka mga driver ang gipaubos sa drug test ug sa mga ginikanon 118 sa North Bus Terminal. Din ang nagpositibo didto duha ang taxi driver ug usa ang bus driver, samtang sa South Bus Terminal moabot sa 161 ang gidrug test ug bigawas sa resulta upat ang nagpositibo, duha ang gwardya, usa ang minibus driver ug usa ka minibus conductor. Mato ni Adin Belsa, ang Chief Transportation Regulation Officer sa LTO-7, nga human nga magpositibo ang 5 ka mga driver ug konduktor, ilang gibarguhon ng lisensya rini ug isyu og sukos order, samtang aduna kini i-comply sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kung kusap. Human niini kasamtangan una nga ikustodiya ang lisensya sa mga driver ug konduktor samtang nagpaabot sa resulta sa confirmatory test sa ulohang buhatan sa PDEA. Kung magawa sa confirmatory test nga positibo gyud sa paggamit sa legal nga drugas, muduso sila report ngadto silang ulohang buhatan alang na sa hukom niini kung i-revoke o suspensohon ang lisensya niini. Dili pa ta siya siguro mabalik pa na niya. You have to answerable sa unsay mga causes anang ngano na positive siya. Suspended siya. Technically mo siya suspended o custody atong lisensya. Then kana siya ikuan pa na itawag na to o kanang i-confirm sa PDEA. Once ma-confirm na i-forward na mo sa Manila for a decision. Ipasabot si Belsa nga strikto ang ilang ahensya ng mga driver sa mga publiko nga mga sakyanan tungkol kay kinabuhi ang ilang pasahero nga mahimong mawagtang kung madisgrasya. Mato ni PDEA-7 Director Joel Plaza nga ang tumong og tuyo silang gihimong random drug testing aron ipalambo ang seguridad sa publiko. Ilabi na nga ning panahon sa holiday, daghan ang manakayay sa mga sakyanan nga mamauli aron bisita silang kabanay nga mitaliwana. Dugan ni Plaza nga sukat nga
isog na nila ang pagpaubos sa kinalit nga drug test ang mga driver o konduktor sa duha ka mga dagkong terminal sa dakbayan sa Sugbo. Moabot ngadto sa 2,171 na ang na-drug test ug 24 ang nagpositibo nga nagpasabot nga naalang sa 1% ang tigamitan sa illegal nga turgas. Apan niyang gipasabot nga ila kining kanunayon ang pagsusi sa mga driver o konduktor aron luwas ang mga pasahero. Actually, this morning, conduct a random drug testing sa atong mga drivers. Basically, to promote ang public safety. Kay kabalo man ta, influx sa mga pasahero, daghan manguli. So, other from that, kinahanglan po natin i-reduce ang demand sa illegal drugs and to promote drug-free workplace program sa lahat ng mga bus companies. Pasalamatan sa PDS-7, LTO ug LTFRB-7 ang kagamahanan sa probinsya ug dakbayan sa Sugbo nga mihatag og dakong suporta aron nga hapsay ug luwas ang pagbiyahe sa mga pasahero nga manakay diha sa South ug North Bus Terminal. Lakip sa misusi sa terminal si Cebu Governor Pamela Barcuatro ug si Cebu City Mayor Nestor Archibal. Arnold Bustamante, CCTV News. Usa sa mga satellite terminals ganimutang sa syudad sa Mandawi abli na alang sa mga manguli ay karong kalag-kalag. Kini aron maatiman ang pagdagsa sa mga pasahero nga manguli paingon sa amihanan. Ang kasayuran niya ni Mary Rose Sagarino. Menos pa ang mga tao sa terminal sa dihang naabtan sa news team kaganinang buntag. Apan gilauman nga mudagsa karong hapon o baka ugmang adlaw. Abli na ang Cebu North Bus Satellite Terminal nga nahimutang sa Ceres Bus Depot dool sa S&R sa North Reclamation Area sa Mandawi. Ang operasyon niini mulungtad lang hangtod ugmang adlaw. Kini temporaryong giablihan sa probinsya sa Sugbo alang sa kalag-kalag aron makatabang sa pagpaluag sa Cebu North Bus Terminal sa SM Cebu. Suma ni Joseph Oiko, ang manager sa Cebu North Branch sa Valia Car Transit, na ang satellite terminal magserbisyo alang sa mga ruta paingon sa Bantayan Island, Madridejos, Hagnaya ug Lambusan, samtang ang ruta sa Maya Bagay, Maya Kawit, San Isidro, Tacloban, Tabugon ug Tuburan ang giakomodar sa terminal sa SM Cebu. So amo ning gi-design karon sa kwan, experimental design of the provincial government. So one with them nag-ogyon mi. So mao na karon nga naadi kami din nga terminal. So ang among gi-strategize nga we have to divide the para nga dito mag-congest. So may mga ruta kami nga gi-transfer dire. Ang Valia Car Transit ang nag-andam og 251 ka bus. Hinuon gipanglantawan nga mominos ang sakay karon nga kalag-kalag itandi sa minglabay nga katuigan. Expected na nila mo nga ang total number of passenger compared last year mo decline is siya most probably siguro 20 to 30% ang iyang pag-decrease. Tungkol sa daghang factor. Tungkol sa daghang factor gumikan kay linog ana ba sige aftershock ya po. Number one, if you are a parent and you have a kid, will you allow your kid to go out because of that? Ano ba? So instead nga murag isa na siya sa mga factors nga we have to consider nga mag-reduce gid. Sa miaging tuig, matud nila nga petsa 30 pa lang gidagsa na ang Cebu North Bus Terminal. Moabot usab sa 230 ka biyahe matag adlaw ang ilang natala. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Soban pa mga balita, mga mobiyahe gikan sa Mactan Cebu International Airport karong kalag-kalag, gilaw mang moabot og dulan 180,000 ka mga pasahero. Taliwa kini sa pagkunhod sa mga domestic passengers nimbuwan sa Oktubre. Adunay dugang kasayuran si Crystal Joy Felerca. Gilauman sa Mactan Cebu International Airport Authority nga posibleng moabot sa dulan 180,000 ka mga pasahero ang mobiyahe para karong kalag-kalag. 4% kini nga pagsaka sa mga pasahero kung itandi sa nilabay nga tuig. Sa dato sa MCIAA, nakatala sila og 171,000 ka mga pasahero gikan sa Oktubre 30 hangtod Nobyembre 4 tuig 2024. Sa gilaumang gidaghanon sa mga pasahero, 133,000 niini ang magikan sa mga domestic flights. Giangko ni General Manager Julius Neri sa MCIAA nga adunay pag-ubos sa mga pasahero sa domestic flights human niigo sa Sugbo ang 6.9 magnitude nga linog. Sa ilang datos, ni kunhod og 10% ang mga pasahero ning buwan sa Oktubre. To be very honest, a decrease in domestic arrivals since the earthquake, but
earthquake, the first earthquake no last September 30. Pero sa international parabuyag wa man still increasing, although not 2%, 3% up. Apan malaumon siya nga daghan gihapon ang mobiyahe karong kalagkalag aron mouli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Expecting just the same that nagyoy increase in arrivals, especially sa domestic, as people come home to pay respects to their relatives nga passed away, no? So nagyod na. Yeah. We're hoping that the recent earthquake will not have a very big effect and nagyapoy daghan mo dagsa diri. Karong adlaw nagmingaw pa ang Terminal 1 kung asa ang mga domestic flights apan sigon pa ni GM Neri nga posibleng ugmang adlaw pa mo dagsa ang mga pasahero ilabi na nga gideklarar kini nga holiday. Kaganihang buntag, gi-inspeksyon na sa General Manager ang gipangutang nga mga public assistance desk sa Terminal 1 aron sa pagsusi silang kaandam ilabi na nga sa mga terminal gilauman ang pagdasok sa mga pasahero. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita karong buntaga, mga asawa sa tulo ka gitumbok nga responsable sa pagpatay sa CIDG officer midangup sa Cebu City Police Office. Gisusi nila ang kahimtang sa mga kapikas human masayod nga nita na day sa otoridad sa kauluhan ang prime suspect. Ang kasayuran niya to ni Arnold Bustamante. Formal na ngamitan sa kaugalingon ngadto sa Pasig City Police si Leonardo Manto Jr. ang prime suspect sa pagpusil patay kang Police Captain Joel Hernan Diparini sakop sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG-7. Si Manto gikuha ni Police Colonel Enrico Figueroa ang hepe sa Cebu City Police Office o gidala kini pagbalik sa bayan sa Subo na ng pagkakadlawon aron mapaubos sa investigasyon. Una na gamisaan si Manto nga motahan siyang kaugalingon dito sa Campo Crame. Atol sa exclusive nga interview sa DYHP Aramen Cebu, pinaagi ni Attorney Rofil Fernandez Banyok tungod sa pagduda nga doon ay mahitabo kaniya kung dinhi siya mo surrender. Lakip sa mitahan ang igagaw ni si Jandre Gukong Manto ngadto kang Cebu City Councilor Dave Tumulak. Human matod pa siya ang gitudlo sa mga saksi nga lakip sa namusil sa mga pulis. Gani nang udto bibisita sa buhatan sa Cebu City Police Office ang tulo ka asawa sa mga gitumbok responsable sa krimen nga mao silang alias Bing, ang kaipon ni Leonardo Jun Manto, alias Tesi, ang asawa ni Jandre, ug Ami ang nangita siyang anak ug bana kag gingong gi-pick up sa mga pulis. Mato ni alias Bing nga nakadabat siya og impormasyon nga misurrender si Jun didto sa kauluhan ug gidala kini siya sa Dakbayan Sugbo. Katapusan sila nga nag-uban nitong Biyernes, Oktubre 24, 2025 usa ka adlaw sa wala pa kini makapusil patay sa pulis nga si Diparini. Mato niya nga gusto niya nga makita ang ihang kaipon nga buhi ug tinguha nga iya nga mapangutana kung unsa gyud ang nahitabo ug dako ang iyang pagtuo nga giunhan siya sa pagpusil sa kuhi sa migawas nga report nga siya ang gitudlo nga nag-ambus nga may nakaingon sa kamatayon sa pulis. Ako lang siyang pangutan-on kung siyempre lahi manggod ang sa mga report sa mismo gyud niya kung unsa gid ang tinuod. Nga siya mamati gid nako kay kaybaw na siya og unsa og dili nako gusto nga buhaton niya. Ikaw makatuo ka dili? Dili, ang akong pagtuo sir is dili gyud. Dili na niya mabuhat nga siya mao'y nangambos. Para lang na. Awag lang niya sa mga pulis nga nag-imbestigar sa kaso siyang kapuyo nga hatagan lang matod pa kini og patas nga pagsusi ug dili lang ang handig sa pulis nga namatay ug siya ang iduot nga sad-an. May paabot usab siya og mensahe sa pamilya ni Diparini nga nagbangutan sa gidangatan sa pulis ug nakasabot siya sa kasakit nga gibati niini lungan sa pagpangayog pasaylo. Sa pamilya mo siyempre kung ako sa dapit pod nga ingon ana lisod pod sa akong side nga kung akong bana mahitabo nga ingon ana siyempre ko katong time mag akong bana sad ang namatay dili pod lalim karon para nako siya namatyan siya ako labaw pa parehas mi nga nag protect sa among mga anak sa karon kung nakabuhat na nga akong bana og ingon ana mangayo mig pasaylo ako mangayo ko pasaylo sa lugar sa akong bana pero inaot lang nga imbestigaran lang jud nigtarong sad. Silang alias Tesi og Ami unang bidangop sa DYHP og naghilak kami sa isay og mahimaka ka nalang bigit ang ilang bana sa maong krimen. Mato ni Tesi nga atol nga nahitabo ang pag-ambos kan Diparini, nag-duty ang iyang bana nga si Jandre Manto isip gwardiya sa usa ka establishmento sa Dakbayan sa Mandawi. Nakurat na lang sila nga napil ang pangalan niini kapag hinungdan nga misibat ni paingon sa lungsod sa Sambuan human makadawat og kasayuran nga ang iyang balay sa Sudlon 2 giadto na sa mga pulis. Awhag niya kang Jun Manto ang prime suspect sa krimen kadali ilakip ang iyang bana sa nahitabo. Kuya John, dungog kay karon Kuya John. Kabaw jud ka Kuya John nga. Si John day Kuya John wala John. Manuit ka Kuya John.
Maluoy ka, namo ka Jun. Kanang dili nang gitaw niya isabit si Jun kay Kuya Jun kay wala jud daw nilabot Kuya Jun. Maluoy taong ka Kuya Jun. Kanang nanaman jud ka Kuya. Kanang yun na lang yung itugan ng nga wala jud wala. Maura gina mahanyo jud ko sa mga pulis sir. Maluoy mo sir. Buhi lang giniyo akong bana sir. Samtang nagita usab sa iyang anak ug bana si alias Ami, human makabalita nga gi-pick up ni og mga pulis. Matud niya nga gipasinginlan ang iyang bana nga si Sunny Dumarag Sr. ang iyang anak nga apil sa pagpamusil sa duha ka mga pulis nga iyang gibutyag nga bakak. Nagkadiin na siya nga opisina sa pulis sa pagpangita apan walay bisan usa ang gamitugan kung asa na kini karon. Kung panawagan ka diri ko gapon ingon man sila wala diha. Diya po ko sa buwan ni si DJ wala man daw niya nang ko ma'am sir asa man ako pangitaon akong banang akong anak. Wa ka to sila mosibat ma'am. Sure, wala dagan naay nakakita kay dungan man nga giransak sa ilang balay. Giuna dito sa gipuyan sa akong banang anak dayon sila gisuno niya namin nagkakita nga gidala akong anak akong bana nang siya gitagani akong bata. Sa pagkutlo ning balita, wala pa moruwat og pamahayag ang Police Regional Office 7 may kalabutan sa pagkasikop sa mga suspitsado ug kung pila ka buok ang naa karon silang kustodiya. Apan usa sa mga kasarigang tinubdan ni Butyag nga ipaubos una nila sa inquest proceedings ang mga suspitsado, una pa sila mohatag og pamahayag og detalye sa insidente. Likip sa ilang gihimo sa pagkakaron mao ang pagkuha sa tanang ebidensya alang sa pagpalig-on sa kasong murder batok sa mao nga mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga kato mga balita nga nahipos sa CCTN News Department inyong nakita sa Sairi 47 matagal 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Sa ato pagbalik ato kanang isgutan ang unsay mga labing uhing kalambuan bahin sa Kalagkalag dili sa dakbayan sa Sugbo ug sa mga silingang dapit kana sa ato pagbalik sa Hello Cebu may buntag Pinoy. Please stand by. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu may buntag Pinoy sangan nilang Attorney John og ni Mamalu. Ako inyong makauban nando alas 9 sa buntag Gian Navarro and karon October 31 na, so walay klase sa ato ang mga trabahante diya sa gobyerno ug sa uban pa. Apan kita diri sa media, padayon gyapon ta sa although wala may holiday ang media technically, pero padayon gyapon ang atong pagpangalagad ngadto sa katawan labi na sa mga unsa mga developments karon sa masamang karon nga kalagkalag. And alang sa mga manarbaho karong adlaw, yehey, 30% ang inyong sweldo nga dugang gumikan kay special non-working day man karon kay bisperas man sa Kalagkalag. And speaking of Kalagkalag, nagkadaghan na ron ang mga tao sa mga dagkong nga mga samang specifically diri mismo sa syudad sa Sugbo. Prior pa sa pagdasok karong adlaw, kagabi nag-inspection si Cebu City Mayor Nestor Archival sa pipila ka mga dagko nga samang sa syudad sa Sugbo. Niyato siya sa Calamba Cemetery o niyato siya sa Pardo Cemetery. Diin iyang gisubay ang kahimtang
napahimutang na ba ang tanang mga measures? Basta pwede nato ipakita ang iyahang na imong inspection in the wee hours of the night, mga 9 or 8 or 8 to 10 p.m. basta nag-inspection siya dito just to make sure nga nakahanay na gyud ang tanang mga lakang. Iya ka na nga gibuhat, pinasubay sa giluwatan niya nga Executive Order number 29 nga nag-umol sa task force sa Cebu City Government alang sa kalag-kalag. Diin, nagtinabangay na ang managlahi nga mga sektor, managlahi nga mga otoridad, sama na lang sa Cebu City Police Office, ang Cebu City DRRMO, Cebu City Transportation Office, Cebu City Health Department, Bureau of Fire Protection, Department of Public Services, City Environment and Natural Services Office, Concenro, mga opisyal sa barangay, o yes, apil na ang Public Information Office sa syudad sa Sugbo. Kini aron masiguro nga numero 1 magpabilin nga hapsay ang pagdasok ron sa mga tao sa sulod sa mga dagko nga samang, to name a few, Calamba Cemetery and Careta Cemetery. Onya aron masiguro usab nga walay nga luwas gyud ang tanan sa bisan unsa nga mga emergency o kana iya na nga gisubay ang entrance and exit points, ang agianan sa mga tao paingon sa tag sa nila ka mga samang. Personal niya nga gisubay ang kahimtang just to make sure nga hapsay ang pagsulod, hapsay ang paggawas, o kung simbako oroy basin sa silang gipangandaman sa Cebu City Government mao ang posible nga mga aftershocks, hinungdan nga kini aron nakalikayan ang posible na usab nga stampede, which is unta lang no, di ta may tabukan ng mga aftershocks, but the good news there according to Fivox kay hinay-hinay naman ron ng mga aftershocks, nilurang-lurang na, so medyo makakalman na ta, pero sa gihapon di gihapon ta mangumpiyansa. And aside from that, hugot nilang gipatuman ang mga security measures kung diin gidid-an gyud ang pagsulod sa bisan unsa nga mga kontrabanto diha sa sulod. So at least aside sa ning inspection, si Mayor Archival sa palibot sa mga samaang nakahigayon usab siya sa pagpanagkot aron pag-ampon na usab sa mga uban pa nga mga kalag nga wala pa nakapahuway na nini nga mga panahon na. And aside from the security, ang gisiguro usab ni Mayor Archival nga ang mga manindahay adto ra gyud sa usa ka gitugutan nga designated area. In the case of Calamba and Careta Cemetery, no, ilang ibutang ang mga manindahay dito sa designated area, siguro at duol sa entrance sa samang. Kay dili naman day gitugutan nga makapaninda dito na mismo sa sud sa sementeryo in general. So ato ra gyud sa designated area sa gawas ang mga manindahay og buwak, kandila, ingon man mga snacks kay for sure na dyan yung mga gipanggutom dito, and dunay mga gisiguro usab hinoon sa uban pa nga mga concerned department nga aside sa hapsay ang palibot, hinlo gyud ang palibot. So gilikayan gyud nga magpataka og labay sa mga basura. So na dito ang mga sakop sa seset nga manato masin or mga sendro or mga sakop sa sendro nga sila may manita ngadto sa mga magpataka og labay sa basura. And nagiandam ang Public Information Office sa mga angayan o di angayang buhaton. Ako nang i-share ninyo karong taon-taon. And then usa sa mga gisiguro gayod mao ang bugat nga dagan sa trapiko, especially doon sa mga samang. So doon ay mga designated parking areas, or kumahimo na lang no, di na lang kita magdala sa mga sakyanan. Mas may pa mong commute na lang siguro ta guys, no? Aron dili na andi ta mahasol kay sa parking pa lang magkahasol-hasol na ta. May pa mag-commute na lang ta aron dire-diretso na ang ato ang lakaw. And tinoon ang mga sakop sa Cebu City Transportation Office, sila mismo ang nagmando sa dagan sa trapiko sa palibot just to make sure nga walay mga tanggong dili mubugat ang dagan sa trapiko, magpabiling hapsay, and at the same time kuno galing dunay mga manglabang paingon sa sementeryo, mas mag-guide gid sila og di gid sila madasmagan. And
dunay ipatuman nga or gipatuman na actually no ang liquor ban diin gidili ang paghubog-hubog gikan kaganiha alas 12 tungang gabi hangtod na sa Nobyembre 3. Actually, hugot nga seguridad no ang gipatuman sud mismo sa mga dagko nga mga samang nga manay giatagan og priority ni Mayor Archibald from now until November 3 because for sure, dunay uban pa nga mga absent karong Lunes gumikan kay muapas usab sila sa pagduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Dunay pipila ka mga samang nga mag-operate 24 hours a day sa ako paglabay dia sa Calamba Cemetery gapon no, it's from 6 a.m. to 10 p.m. abli no ngadto sa publiko. Pero ang mga sakop sa kapulisan dito 24/7 ang ilang monitoring sa palibot just to make sure nga walay muhimo og bisan unsang mga kagubot. And speaking of kagubot, tunay gihatag nga mga angayan og di angayang buhaton ang mga sakop sa Cebu City Government aron sa ingon nga magpabiling luwas. Syempre, gilikayan gyud ang pagdala sa bisan unsa nga mga armas de fuego, carrying firearms, bladed weapon, or explosives, di na pwede sulod sa mga samam. Gidili usab ang pagdala og mga mahait nga butang, mga hinagiban. So alang sa mga moapas unta sa pagpanghinlo sa ilahang mga pansyon, pasensya na kayo mga sir mama kay di naman day pwede dito sa sud ang mga hait nga hinagiban og uban pa. And dunay mga prohibited acts nga gipatuman. So karong adlaw until November 3, diin man to gidili ang since gidili naman gyud ang pagpasud sa mga ilimnong makahubog, meaning walay maghubog-hubog dito sa sud. So di gid pwede magtagay sud sa sementeryo. Gidili usab ang pagsugal kanang mga basin magmadyong pa diha o di ba ka magtong-it sa sud. Abay kay nagtapok-tapok man lagi. Dili pwede magdala og mga dagko mga kusog kay nga mga loudspeakers gumikan kay dili pwede ang loud music sa sulod og di gid pwede maglangas-langas or unruly behavior. Gidili usab ang overnight sud sa sementeryo nga walay pagtugot gato sa tagtungod sa maong samang og gidili usab ang pagpanglabay sa mga basura, vandalism ug uban pa. Mga hangyo ni Mayor Archibald o niya sa mga sakop sa kapulisan nga kung mahimo kaning mutuman gyud sa mga lagda nga giandam sa mga sakop sa kapulisan aron sa ingon magpabilin gyud nga luwas. And not only sa Cebu City no ang ni patuman sa hugot ka seguridad through executive order. Kagapon na report ni Mary Rose sa ato ang newscast nga nigawas sa sabog executive order si Mayor Jonky Uwano sa mga lakang aron pahugtan pa ang seguridad. Mao man sab ang mga prohibitions, di pwede ang mga hait nga hinagiban, di pwede magdala og mga pusil o guban pa. Kay ngano, na yung mga sakop sa kapulisan, inspeksyonon gid kung sa imong dala, embargohon gid. So, pasensya na gid in town, mga ma'am sir. And, no na to, gumikan kay matod sa report gikan sa Pagasa Visayas nga lauman ang mga pag-uwan. So mas may na lang nga magdagid ta sa ato ang mga payong aron mapabilin ta nga protected sa init kay nga panahon o pagbundak sa kusog nga uwan. And kuno galing adunay mga magdala man gani nga mga senior citizens kuno imo atimanon og atimanon gyud. And nakoy mga reminder para ninyo kuno galing nga mga tumo sa tagsa-tagsa ka mga sementeryo kung mahimo kung sa inyo mga panimay husa ang bisan unsa nga mga nakasaksak kung mahimo nakalak gyud ang inyo nga mga panimay aron di makasulod ang mga kawatan diha og uban pa og labaw sa tanan, presence of mind and mag-amping gyud sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon aron sa magpabilin nga luwas, magpabilin nga hapsay ang atong pagbisita nato sa atong mga mahal sa kinabuhi karon nga bisperas and karon lauman ang bagga nga influx same as November 1 and base sa ato ang observation sa November 2
di man kayo tantong daghan compared to October 31 and November 1, pero daghan gihapon no ang mga to sa mga samam. And speaking of mga to sa mga samam no, dunay pahinumdum si Arsobispo Alberto Uy kanatong tanan aron nga magpabilin nga hapsay o magpabilin nga holy ang ato ang adlaw sa mga santos o adlaw sa mga kalag. Atong paminawon, dunay gihimo nga video message si Arsobispo Alberto Uy gikan kana sa Archdiocese of Cebu sa ato ang social communications, ato ang tanawon, atong paminawon kung unsa man ang iyang mensahe. Mga himigugma ko mga igsuon ug mga kahigalaan no sa lain-lain nga mga dapit, labi na dinhi sa ato ang Archdiocese Cebu. Kinina sab si Bishop Abet, ang inyong obispo o amigo. Hapit naman ang adlaw sa mga santos o adlaw sa mga kalag. Ako magdapit sa tanan no nga makiguban sa tibok simbahan diha sa pagsaulog nining bililuhon kaayo nga mga adlaw. Una sa Nobyembre 1 atong pasidunggan ang mga santos. Kadtong mga santos, mga balaang tao nga nadeklara sa simbahan nga santos o kadtong mga santos sa hilom nga paagi, mga tao nga naningkamot sa pagpuyo sa kababuton sa Dios. Makiguban ta nila sa maong adlaw pinaagi sa pagampo ug paghandom kanila ug atong panghinaot nga matag usa kanato madasig nga mosunod sa ilang panig-ingnan ug makapuyo sa ug balaan nga kinabuhi. Sa Nobyembre 2, adlaw sa mga patay, ug importante kaayo nga magiusat ta no sa paghalad og mga pagampo para sa kapahulaing dayon sa atong mga kaigsuonan nga nauna kanato. Pwede ta nga musimba ng adlaw, importante kaayo no. Maghalad tig pamisa, pagampo para sa atong mga igsuong nangamatay na. Unya, kung makaya lang nato, makalugar ta, mugahin gid panahon nga mobisita dito sa mga sementeryo, muduaw kanila. I'm sure malipay sad sila no kung tuwa ta didto. Ako ganing kinumidya nga pag-istorya nga kung di ta muduaw, sila muduaw nato. Kay mingawon gyud sila nato. Pero nindot kaayo kung isip Kristohanong katilingban, mag-adto ta sa sementeryo. Maghalad tay mga bulak, ang uban gani magdalag pagkaon, pag-aambita nato didto. Unya importante gyud nga mag-ampo ta para sa ilaha nga kaluwasan. Daghang mo ingon, Bishop, ngano mag-ampo man ta para sa patay? Ang akong simple nga pagpasabot nga ang atong paghigugma ay dili man matapos sa kamatayon. No? Nagtuo man ta nga ang atong mga igsuon nauna nato pero wala sila mawala. So ato gyapon silang iampo kay kabaluta nanginahanglan sila sa atong mga pagampo. Unya kung makasulod na sila sa gingharian sa Dios, sila sab magampo man para kanato. Sa mga igsuon, once again, kini si Bishop Abet, nagdasig ninyo. Makiusat ta sa pagampo alang sa mga santos ug alang sa atong mga igsuon nga nangamatay. Buhay lang ang mensahe ni Cebu Archbishop Abet Uy. Uy, naka 1 month na siya. Isip pagong Arsobispo sa Sugbo. Din giulagway niya nga nahimog mabungahon. Bisan pa man og gisugat siya sa mga dagkong katalagman. And in addition to that mga higalan no, giawhag ni Arsobispo Abet ang tanan nga kung mahimo ipabilin ang pagkabalaan sa Halloween. Kay syempre holy man gyud. Hinungdan nga kung mahimo or gani mas na-appreciate niya ang mga parade of saints nga gihimo sa tagsa-tagsa ka mga parokya. Sama na lang ning inyong mga nakita, kinuha kan ato kanang gikutlo gikan sa social media page sa Archdiocese of Cebu. Kaning mga nagpaigayon og Parade of Saints, syempre gihimo gyud na sa managlahing mga parokya diri mismo sa Cebu City and even sa probinsya sa Sugbo. So kaning inyong nakita nagagikan ka na sa that is somewhere from Cebu City. For sure kasagaran gibuhat man gyud ang mga saint look-alikes during the last, usually himuon gid kana during the last day of culmination sa Holy Rosary Month kana aron ipakita gyud ang pagkabalaan kay noon saon gikabalak-an man gud ni Arsobispo Abet nga mas gipasulabi matud pa
ang mga daotang elemento og naapektuhan ni noon matud pa ang pagkabalaan sa Halloween gumikan lang sa grabe nga komersyo, diba? Mga ingana na lang gyud ang ingana na gyud ka kahadlok kanang delikado kayo alang sa mga weak sa mga hinay kay mga kasing-kasing. Okay. So kining inyong mga nakitaan nga mga nag-Saint Luke alike gikan kana sa Cebu Metropolitan Cathedral, nagpaygayon sila og Parade of Saints today, since today is the last day of Holy Rosary. Inungdan nga ni painumdom si Archbishop Abet nga kung mahimo unta no, ipabili na lang ang pagka-holy, kung mahimo dili na lang ipalabi ang mga satanic or even demonic images that might frighten other people, and especially those who are kanang faint-hearted, kay lagi di gid maanad sa ingana, pero ang tubaginon sa uban pang mga tao walang pasagan ng triptol, pero mao lagi na inaut unta no nga di nato ipalabi ang kahadlok, di nato ipalabi ang kangit-ngit, ilabi na panahon sa Halloween. Kung mahimo ipabili na lang gyud ang kahayag, kay nganuman ang mga nipanaw nga to sa laing kalibutan, ilabi na karon ha nga kaning mga nagparamdam nga to sa palibot in some other ways. Nara ninyo kung naamoy ESP nga sense, o di ba ka na feel na gid ninyo ang ilahang presence without any fear sa ato nga kasing-kasing, kay sila nangita man sila og kahayag, nagpangita man usab sila og napangita man gid og kahayag, og nagpangita naman gid sila sa agianan aron sila mopaingon man sila ngadto sa gingharian sa Ginoo, bisan pa man sa ilang pagkamakasasala, kay lagi manay ilahang kapahulayang dayon. Manato sa gibutyag pa na ni Archbishop Abet, digid na to kalimtan sa pagduaw sa atong mga mahal sa kinabuhi, sud sa tagsa-tagsa ka mga samang, kundi man gani nato matultulan kung asa man sila gilubong. Manay giingon sa karaan nga panultihon nga mag-abot na lang ta sa dagkong krus. Pwede naman ug didto na nato ihalad ang ato ang pag-ampo alang sa kapahulayang dayon. And in fairness no, mas na-appreciate nako dunay mga batan-on nga mga nahimong mga mananabtan kana mga kaedad nako no, dunay nihimo og mga kaedad nako nga nihimo og racket nga sila mismo ang lead sa pag-ampo ngadto sa mga kalag as the part of their living. Kay ako mas appreciate ko at least through that mapakita gyud kung unsa gyud ka sincero ang matag usa ka nato sa paghinumdom sa mga nipanaw na ngadto na sa lain nga kalibutan. Well, sa atong paglakat kung asa man ta paingon karong nga kalagkala ginaut-untang mag-amping gid kita, muduaw gid kita sa atong mga kabanay, or else sila nasab ang muduaw nato. Kadlok. Pastilan. Utod kay 8:57 naman karong buntaga, atong paminawon kung unsa man ang ikadalit ni Tatay Dodong Linchua sa atong pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Ang apostolic succession, nakita nga mo'y usa sa mga elemento aron maglangkob sa usa ka tinuod nga simbahan. Tungod kay kini nasunod man sa mga espirituhanong otoridad o responsibilidad nga gihatag ni Jesus sa iyang mga apostoles. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan, ug himua sila nga ako mga tinunan, ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Atong masabtan dinhi nga ang mga tinunan ni Jesus iyang gibanduan nga gikinahanglan ipakatap ang iyang mga pagtulunan. Busa ang Katoliko gyud mao ang unang gitukod
na simbahan ni Kristo, ang Katoliko mo ang tinuod nga simbahan. Sa Mateo 16, 18, 19 naging busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ning bato, tukuron ko nga akong iglesia. O bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntong nini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itukod dinhi sa yuta, itukod usab dito sa langit. Mga igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong Amahan, kami nagampo karon ngadtong amo mga igsoon nga na isalaan sa ilang mga pagtuo. Lamdagi sila nga dadon unta sila pagbalik tina sa imong tinuod nga simbahan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines, ni Cebu Archbishop Alberto Uy, Archbishop Emeritus Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua, sa atong news department, ang atong news manager, Sir Dennis Tabar, at mga kaubanan sa TOC, silang Kuya Robert, at Inday, Matmat, Mabel, Joanne. Sa studio o sa news department, sila nga Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond, ug diri sa studio ang atong source of happiness, Ferdy, Katubay, Katamislat. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban kanako sulod sa usa ka oras. Sa nganan nilang Maluin o Tabar ug ni Attorney John de Sacramento, ako si Gian Navarro. Mag-ampay kitang tanan karong kalag-kalag weekend and God bless us all. Daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag nga nagsuti. Usa ka pagtuo